हेलो सांग मैंने समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम बरणगड़िया पंचायत प्रथम दिन ट्रेनिंग रे जाइथिलु आमर सीआरपी दीदी एमबीके दीदी और बैंक मित्र दीदी सह आम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जाइथिलु। आमर उद्देश्य थिला होउची जे सबू महिला माने जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिला माने अछंती जणे जणे करी केमिति स्वतंत्र भाव में स्वावलंबी हेबे से विषय किछि तांको आलोचना करने से मैंने केमी हेबे से विषय सेल्फ कॉन्फिडेंस दवाई आम जाइलु। आमर एमबीके दीदी और बैंक मित्र दीदी ए बाबद सब बुझेले आसतु शुणा मुहर। ସମସ୍ତେ ତ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 10 ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ କହିବା ଖାଲି ଧନୀ ଧନୀ ହେବେ ଖାଲି ଗରିବ ହେବେ ମିଶିକି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ କରିବା ବେଳେ ତା ମୂଳ ଇଏ ଥାଏ ସମ ଇଏର ମିଟିଂ କରିବା। ତୁମେ ମିଟିଂ କଲେ ତ ଏଇ ଯେ 10 ଜଣ ବଇଲ 10ଟା କଥା ଜାଣିଲ ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କର 10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲ ମାନେ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଇଏଟା ବଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ଘର ମାନେ ସବୁ ବାଟେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ବୋଉଟା ହାଇଲ ତାର ବୋଉ ନାହିଁ ଗାଁରେ ବୁଲିଲାନି ତାର ଗାଁ ବୁଲିଲାନି ଏଇଭଳିଆ କହିବେ।